Shillong petrol pump ko dakait ka gabarang ko NIA rang ramna kata mana ha. Rohingya Muslim mi cekma ko badang gapa ko yun pulis rang ramna kata mana. US pa daw Ukraine na daw hajal chi gani army rang ko atata ha. Jeta ko di mamang tak na kata man aro NATO o dong gapa area rang ko protect kanata man gen. Asa mo bilsi chi bong gapa mi cek bisa ko khang bare sakani uni jamno sak bunga mi asarang khalaka. Aram caksuan isimang sakanti kon ya kotal kapa vision dan isimang yang ya masyira bojen ko dan itarik marchi ketam hajagani kolokani robibar sal sakantinan sal na manchiris kangaba ko berkuan ceng niang uri ya kon i chaincha hills di kumat ninga raisong sailani ko jeon sakpunga mandirang ko jerangan petrol pump niko Shillong niko tangkarang ko dakait ka achim lakani hada sotpunga ar una batiba warukum nakata mana te ko berkuan ceng niang uri pulis rang batangapa chisa chigani march to ba mijal salne bako ya operation ko do na haya mandi ko aram nagata arya mandirang dongrue do ne chim ande ba dongrue do na oba police rang ni nigi singe kam khani chi ya mandirang kurum nagata manaha aro wa mangni ko na simang na photo ko mesuka tinga bike polsa ko manaha AK47 athirang ko phone rang ko aro unagre badeng thang thang bostu rang ko manang ska ya chau gabarang ka police rang mane jamne mamok custody raha aro wa mangni bimang rang jerangan ya Dakait ko kaacem bawa mangni member dong acem mangni bimang de Jyotish Daimari jan belsi sopri ketam Ong'a Udalguri Asamni Bipul Basumatari belsi Kolachisni Bhargaoni Ong'a Udalguri Sanmosa Basumatari jan belsi Kolachi gni Ong'a wan kusung desani Ong'a Sankar Boro belsi Kolachi bonga Sanbai ni Ong'a Udalguri ni Fazal Haq jan belsi Kolachi ketam Ong'a Halaka Kamrup rural area ni Ong'a ya mandirang acem jan ya dakaito jaktung parang acem menggapan kobor ni baskana menggapan kobor ya ko East Chancha Hills ni kumat ninga daw East Chancha Hills to saksa sadam mikor maha jan mande badengi bami cikrang ko phalne chainga cem de kobor ko acing yang odi daw National Investigation Agency ni parakatan ni katade by NIA ni parakatan ni katade ya mandera mande badengi chainga cem Rohingya Bengal rang ko ba Rohingya Muslim rang ko jan Myanmar ni India ona napsuk painga cem ya mandera phangnan dege dakronga aro manderang ko badenge charunga jerangan dengtang biap rangoni ba Myanmar ni chini India china napsok ba chuwarang ko wa rammi tikrang ko chamde Delhi Mumbai Assam Kolkata ba Bangalore ba wana agre ba dengtang biap rangora supply ka atani mang parkata again ena era ma ko maha ardaw investigation ka inga aro sawa yano jak tonga anin mana Rohingya Bengalang ni bidunga chang yang uri wamang Myanmar ni khatpainga mana Myanmar wamang na mamukon biap ton jaha wamang Myanmar mandirang ni arang ko rasinata toton ka bawarang ni bidungon wamang aditan golmals kangon dalangha adiani gisepon wamang ko tang biap rang ciri ang nata bon jaha wa biapon ton mataya aro wamang khatna ba jajok aro government service ko ba man jaha wamang completely refugee oin bana darang chin bakra na taba man jah degin wamang daw khatpung bange jangi thauna gaks kaya anchung ngapan kobor ni baskana menggapan kobor daw ya Russia or Ukraine ni dakarkani bidungo anchung khana tamat thenga ar daw US pa yano jakko nangenok anin bana parakaska the US ni parakatani getadi wamang hajal chigni ya army rangko watatenga ha border rangona arya border rangni bimangang de Latvia Estonia Lithuania Romania etc ya biap rangona wataskaya mana wamang daw ya NATO o donggapa gemek biap ko protect again ba wara chaksugen nen bana da US akania beben ya World War 3 ongja pagal sako dal begapa dakar kani gatham gapa ongjawa maina wamang khale wara chakai gen ar dakar kani khode dak ple dak chwani mang parkas kaya ya ko dakcha ode da Ukraine ko Russia bone kon man gop kinok ni mang parkas ka beben ya no mandirang sinaba donga army rang sinaba donga ani ba World War 3 khode takcawa anin banaga na ha Ukraine ni mandiran ditan kha donga wamang anthangni asong na mandis kan public kan slai ko hebeta ha ba slai ko dia ha army nang baksa dakna ta nda ko dia dak chakna nangjama aninga daw NATO odonga pa plak songrang kon US tak chaken ar US defend khagen nimang parkata da ya ri baing pa sal somai nango takre pa dal bege pa gatham pa ngomong joma ya kude ma shisona ta man jamana dakarka odi dakarka yede sokna badonga chance padong ni silo blongin kinanin ongya tawya chasong dia chang magapan kobor ni baskana magapan kobor ya ko Assam ni ko maninga Asamo belsi chibong oba mi bisa ko inu sakpunga mandirang hotelo khalaka
bau ko tleka de kabar kon ching nia udi khang pa de ya mi chik bisa ko jan lusi bosan ko yachim uka patang pa favorite doctor ko sakani mi asarang kala kaha aru ko video shoot kaha aru ba video ko mi sukin mana ko tumki na sana barang agana udi na ya video ko chinga upload kat ke unore na ya chibong jo aru nangko gamakan ma shinok na nen mana ya kham khe na ta jamde wa darang na kan jaha ani ba patang pa salrang uko hoteluna ukam thaya aru hoteluna ibang ore chinga video ko delete kagen aru chinga mamung taken khalak jawa nimang kuchakska dengan mami tik bisa ya ko chanchin mana hotel chiba ari anga ha hotel chi angora sakwa mandirang ko ormaha aru ko khalaka aru police ang mandi ko na tama na aru mi tik bisa ko test ko watata aru mek pas astiko da ya mandirang non game ko jamno tikang anjini ko badian machuta hani siang masakan tikon matela achik asong thangbang china jahin angni somoyo anga sakse christian MLA wa nemang anga sakki ko ngen nemangni Tura 송전만이 주독하는 거 그만큼 어디 보니 이제 또 하다 그렇게 나그만 내가 출응하고 마음 살아방아지 저랑이 미성니 가다 가 안탕니 상카 안탕니 라이트 나가는 거 근데 뭐 된살로 비자 번째니 비자랑 스쿨로니 갑자기 출응나 아빠팅이야 당니 크리스천 대장 마용 거노 angni 종랑랑 마용 거노 나 시멍니 대장 잣 마용 거노 아 그 잔치시고 닦았죠 근데 뭐 자그타만 옹자족 가사람 마그바 바그바랑 자그타만 옹자족 야만 government 잘라야 자그타 옹기장 예치도 건 그만큼 굴리들죠 옛날 시망은 당 확정가 딱히 잡나 많이 당 비그버그만이고 닦아하가 당년 election로 방는 만대라 보면 지나 development 거 아가는 와 Conrad is not in the best interest of Garo Hill. He is not in the best interest of South Tura. He is not in the best interest of Meghalaya. Conrad de Garo Songbad de South Tura na de Ar Meghalaya de namchong mo tenga hane. Di ba data ramay ko na nga dalo diya crucial point to na simang ko na nangani do. Hangkada de na simang daljawa. Dengtang development kura takang inirang na de na simang daljawa. Di ba na simang na yang 돈안이 rama ko ba tadi leon bo. Na simang ni dirang ni futurean 동자 ko de. 나지막 마그바랑니 퓨처런 농자 조건에 마이크 나크게 Meghalaya job reservation does not include reservation for higher studies 내 아가나 하디야 강원에 지그랑아라 니께서 완전 가시 젠제 작스킨 작도나 양아원에 가랑 작스킨 인지니어나 작동의 양아원에 안중가 작동아 완전 나도 안중 기성원이 했고 Lawrence College, Lady King College, Advanced College, St. Anthony's College 잠깐만 남는 컬리지랑 미성내 동아 피직서 아잘사 매타메틱서 아잘사 이거 온다 마카제 emang apa yang kita tekilaya bonso tadi borikau sokbongatan makaiza may nakubiara reservation dia tadi dongsejo mamang kalau ikut change kada mansejo ia permanent damage ko biya takso may ko agad na nga biya yarang ko mashi sok tamay na experience han doksuja matamtan siya UK bora belongan siya mana English siya agad na matbibya nanti ba jakko dalnara jakko wara sakdara shirap ko pa ko na nga agad na ni bibira experience ko na nga mga nasimang bagang isanin na doktor mukul ko nanti ba biya may ko nakto ni salonibo yan salo Conrad pang niya nakaha rangsan doktor mukul agad na ha biya ino safe ka na jotong kajok on Friday while taking part in the question hour Dr. Sangma had suggested the government to correct the answer on the issue of reservation policy in higher studies, especially in polytechnic, MBBS, and engineering. Oy, mijo agan pa ko correct kabo. Are you next pa sentence on iko may ko agan ko nga? May na nga iko stress kay nga. Rakki agan nga. Rectify kabo namda bakpo. Change kabo. May na yaram kang kinangal. Taglen ning mekaniko rakagyan. Nagsamsol ka ng BOP nga, uno de, SMBO de kasi dunmaw de biyaba ka naman dyan. Kaya Garo ang de belongan oksigen o. Yan yung former chief minister sa. So leader of the opposition sa. Garo mang na biyada ka naman dyan. State kumag na ka na lang yan. Di ba diya agan matapahan dyan. Di ba yamande, mamang na pinugong karik ka dyan. Bukan mohon siya doon na tayo dyan. Dahil dyan sa lubiya di kaya ka na ha, diya kasirang ikoraksan dabiya ito. Kuning man sa permanent damage ko takahanin na. Ya, likara ko nakani daw na baby rando de. Anjing gemekan una cagram-germe pora puan tokpo. Hadal mo kano ngyan sakra-prak na. Hadal tokpo nga po ngyan. But kill yourself. Antang-tangkon. Anjing nga na. Maraming mong gato praso tokpo. Yan ibo.
akan apply jo. Kun Hinithrap National Awakening Movement KNAM, Legislator Adalbert Nongrom says, admission to higher studies, especially in technical lines such as polytechnic and engineering, should be based on merit. But ada askawani ganda mandawadok na marks mango. Kandi ba kang oda sigara askawani gon bak sokri ko de manpacham. Tadi wade sakram zo. Aro ino akan kuwa. Speaking to Shillong Times, he said admission should not be based on quota, but on merit basis, as reservation is for jobs, and there is no such reservation in academics for students. Jadi permanent damage ko takso kasara magpapagbarang jongdrang-rang bonjok bidong di ko bagan mo. Para nasong dalaw akan kuna ba tungan eh? And yung job reservation din okay nga ba? Pwede ko kani chances o kaya gano.